राजगंज ग्रामीण अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आज सुबह अस्पताल के हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। Pampered, not just a hospital, but a mother. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। बताया जा रहा है कि इस योग दिवस में इलाके के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और कई आम लोग शामिल हुए। सभी ने एक साथ विभिन्न योग अभ्यासों में हिस्सा लिया। आयोजकों ने कहा कि यह आयोजन शरीर और मन के स्वास्थ्य का संदेश देने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में इलाके के समाजसेवी निताई मंडल ने बताया है कि विभिन्न स्थानों के साथ ही साथ आज राजगंज ग्रामीण अस्पताल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आज के दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को नियमित योग अभ्यास के लिए अभ्यस्त बनाना है। দেখুন, এমন একটা সময় ছিল, তখন এই ঔষধ ছিল না। যোগা আসনের ভিত্তিতে আজকে সাধুপুরুষরা, মহাপুরুষ অনেকেই আছে, 100 বছরের উপরে বেঁচে ছিলেন, তাদের রোগ ব্যাধি ছিল না। আজকে যোগাটা প্রয়োজনীয় দেখে ভারতবর্ষের প্রান্ত থেকে সারা পৃথিবী ছড়িয়েছে। এই যোগ দিবস সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ সারা পৃথিবীতে এর গুণাবলী জানতে পেরেছে। তাই আজকের দিনে 21 তারিখ সারা পৃথিবীতে পালন করছে এই যোগ দিবস। সেরকমভাবেই আমরা এই মগরাডাঙ্গিতে সাধারণ মানুষকে নিয়ে, এমনকি স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে নিয়ে, এমনকি আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে সবার উপস্থিতিতে এই যোগ দিবস মগরাডাঙ্গি হলঘরে হচ্ছে। সারা মানুষ দেখেন, মানুষ বাচ্চা কচিকাচা থেকে শুরু করে সকলেই আছে, সকলের আগ্রহ আছে। আমাদেরকে ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামে গঞ্জে, এটা সকলেই উপস্থিত থাকার কথা আছে। তাই একত্রিত হয়ে আমরা এই যোগাসনটা করছি।